Akalain nila. Nalihinip. Baby, payungan mo ako. Baby. Payungan mo kami. Wala mukha nyo Next one, dong. Uy. Oops. O, dali. Long legs. Kaya mo, hindi ko makita. Galing ka ganun long legs mo, maaray ka. Ay! Last, bigay ang bola! Nas! Huwag mo paglaruan, bigay mo! Mer, ikaw na, Mer! Dalawa lang kayo dyan, dalawa lang kayo manas. Ayun, Anton. Ay. Oops. Uy. Yes, hindi. Dito ka nga, baby, sa kabila ko. Mas control. Oops, wala niya. Uy! Oops. Sakto. Go. Ay, Ah! Taas mo pa yung konti. O yung ano ni... Kung ano. Yan. Bato lang mo. Receive, boy, receive. Oops. Nice. Man. Oops. Man. Uy, dali! Jerome! At putik. Uy, Mamadali si Jerome. Nong, tingnan mo kung babatuhan mo, Nong. Tingnan mo yung babatuhan mo. Salita ka para alam mo yung babato ka. ano, pag nag 5 minutes na yun. Ah! Yun nga, hindi kita tao. Kita? Kazoom ako. Kukros yan. Le! Sige lang. Bigay mo lang. Huwag mo harangan, tumakbo ka lang doon. Yun ang trabaho mo, takboy mo lang doon. And the goal kick from Harbol FC. Name ka? Malakas ba receiver nito? Mer. Magpo 5 minutes na. Kick. And it's been deflected. And it's out of the bounds. So it will be a throwing for the Harbol FC. Oh. Uy, ayun. Clearance. Manon. 5 minutes na. 46, 47, 48. Throwing for the Tarlac FC. Okay. Oops. Nice head. Galing. Oh. Uy! Claire! Uy! Go!
Oops, galing, Nice. galing. Handball! And it's a foul made by the Tarlac FC and it's a free kick for Harbol FC. Free kick for Jonas. And deflected. Uy, go! Oh! Balik ka agad, balik ka agad. Pwesto na. Ganito lang po yan, baby. Baby, Ah. ganito lang ang sikip. Ayan na, i-off mo na yan. Hindi na yan. Bahala ka nga dyan. Mamaya biglang full memory.